नमस्कार। आपण बांग्लादेश रो स्थिति विषय रे रेगुलर खबर सुनुथिबे। उस्मान हादींकर मृत्यु परे जे छात्र नेता थिले बांग्लादेश जळुछि। जड़े हिंदू को बांग्लादेश रे कोभली भावे मारी दिया जाइछि तार वीडियो मध्य समस्तक सामना रे आसिछि। बांग्लादेश रे छात्र आंदोलन एवं परवर्ती समय रे शेख हसीना सरकार जिबा, शेख हसीना भारत आसिबा, बांग्लादेश रे मोहम्मद यूनिस सरकार आसिबा एवं मोहम्मद यूनिस सरकार आसिबा परे बांग्लादेश रे राडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन गुड़िकर कट्टरपंथी चिंताधारा जो भली भावे बढ़िबारे लागिछि। बांग्लादेश रे चीन एवं पाकिस्तान रो जो भली भावे प्रवेश जारी रही, दबदबा बढ़ुची, आईएसआई रो दबदबा बढ़ुची। तारी भितरे मो सहित अछंती ओडिसा रो वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं वरिष्ठ नेता खारबेल सा। मु पूरा घटना विषय रे सर सम्यक सूचना दे दीछि। मु एक कथा जणेबा पई चाहबी जे शेख हसीना अवामी लीग जतबेले सरकार थिला बांग्लादेश रे सेतबेले हिंदू माने सुरक्षित थिले। जेबेठारु छात्र आंदोलन आरंभ होला एवं शेख हसीना सरकार गला, बांग्लादेश रे माइनॉरिटी हिंदू बहुत आपण कहि परिबे जे डरी डरी दिन काटुचंती। जो बळी भाबे निर्मम वीडियो आसीची ता स्पष्ट करूची जे बांग्लादेश रे हिंदू माइनॉरिटी असुरक्षित अछंती। आपण को लागुची जे भारत को ए घटना रे निजर पदक्षेप नवा दरकार। 1971 मसीह जितेबले बांग्लादेश रे मुक्तियुद्ध आरंभ है, शेख मुजिबुर रहमान को नेतृत्व रे सेतेबेले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान नार जोटा थिला सेटा बदली की बांग्लादेश हला। सेतेबेले पाकिस्तानी सेना 30 लाख बंगाली मुसलमान मान को मार देथिले। सेते लक्ष लक्ष लोक भारत को सब पड़े आथिले। सेतेबेले भारत जेतेबेले हला बांग्लादेश नुआ करी गठित हला, सेतेबेले भारत सहित तार संपर्क बहुत भल था। कारण बांग्लादेश लोक माने सेतेबेले भाबुतले जे भारत ही समान को पाकिस्तान कवल रक्षा करछि। किंतु तापरे मात्र अल्प कि दिन परे शेख मुजिबुर रहमान को गोली मारी हत्या करागला। से थिले प्रथम राष्ट्रपति जहाँ को हत्या करागला। खालिदा जियाकर मुजिबुर रहमान जे कि सेतेबेले सेनाबाहिनी मुख्य थिले, सेमान तांको नेतृत्व रे चलिला सरकार एवं मझिरे दीर्घकाल धरी खालेदा जियाकर नेतृत्व रे सरकार गठित होइतिला। खालेदा जिया वर्तमान गुरुतर भाव में असुस्थ अछंती, आईसीयू रे अछंती एवं तांकर नेतृत्व रे सेटारे गोटे सरकार गठित होइतिला। से सरकार ये जो मौलवादी संगठन माने कहउचती, जो माने जमाती इस्लामी बोली जो दल अच्छी से दल संगे मिसिकी से सरकार करते। से सरकार अप्रिय हो गला परे पुणी शेख हसीना वाजेद प्रधानमंत्री के आथिले। से दीर्घ 15 वर्ष काल क्षमता रहिले। बोधे किछि दिन क्षमता रहिला परे एते दीर्घ काल धरि रहिबा परे निश्चित जन असंतोष किछिटा हेछि, जहा फल जो माने मुक्ति बाहिनी सहित जड़ित थिले, जो माने बांग्लादेश रो स्वाधीनता संग्राम समय रे शामिल थिले, सेमानक परिवार रो जो सदस्य माने रहिचथि सेमानक पई ये कोटा रो जो सिस्टम थिला बांग्लादेश रे चाकरी क्षेत्र रे ताहा जतबेले बढ़िला ता परवर्ती समय रे ये बांग्लादेश रे छात्र आंदोलन
आपण कहबे जो जून जुलाई मास बेलू तीव्रतर होता 2000 ହେଇଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ କି शेख हसीना वाजिदଙ୍କୁ ସେଇଠିକାର ସେନାବାହିନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ ଯେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ଯିଏକି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପୁରସ୍କାର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଗଠିତ ହେଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଠି ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବହୁତ ଲୋକ ପୁଲିସ ହିଂସାରେ ମରିଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ବର୍ଷାଧିକ କାଳ ହେଲା ସେଠାରେ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶର ବିରୋଧୀ ପାକିସ୍ତାନ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ କରିକି ସେତେବେଳେ ସେ ସରକାର ଗଠିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ। ଚୀନ ମଧ୍ୟ ମୌଖିକ ସମର୍ଥନ ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ସମର୍ଥନ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟୁଛି, ସେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକାର ମୌଳବାଦୀ ସରକାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ। ସେଥିରେ ସେ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶକ୍ତି ଯେ ଜମାତି ଇସଲାମୀର ଯୋଉମାନେ ସମର୍ଥକ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ବଢେଇବାରେ ଲାଗିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ଯେ ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥା ରଖି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁ ବର୍ଷକ ତଳେ ଯେତେବେଳେ शेख हसीना वाजिदଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଧରଣର ପୃଥିବୀରେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଥିଲା, ସେ ସମର୍ଥନଟା ଏଇଥର ନାହିଁ। ଏଇଥର ନିଜେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ମଧ୍ୟ ଅତି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେଣି ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହଉ ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଭାରତ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ସେଠିକି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନମଣ୍ଡିରେ ଯୋଉଠି शेख मुजिबुर रहमानଙ୍କର ଘର, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଛି ସେଠିକି। ମୁଁ ଯାଇଛି, शेख हसीना ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସେଇଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଜିବୁର ରହମାନଙ୍କର ଘରକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ରାଜଶାହୀ ଏବଂ ମୟମନସିଂହରେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଭିସା ଦେବା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଢାକାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଭିସା ଦିଆ କେନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ସେଟାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଚାଲୁ କରିବେ ବୋଲି ଏକମତ ହେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଏଇଥର ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ଗୋଟେ ବଡ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କଣ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଯେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ସେଠିକାର ଦୁଇଟା ପ୍ରମୁଖ ଖବରକାଗଜ ଗୋଟେ ହଉଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଆଲୋକ। ସେଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଯୋଉ ଖବରକାଗଜ ଅଛି,
से खबर कागज को ऑफिस को आक्रमण करी ताको मध्य ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଳି ଏଭଳି କି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ आक्रमण करते ଆକ୍ରମଣ तेणु या करी सेमाने धीरे धीरे जो भारत विरोधी जो वातावरण समस्त पृथ्वी रे सृष्टि करते धीरे धीरे बरং सेटा कमुची सेटा बरং लाभ होइछि भारतर बरং लाभ होइछि कारण मु आशा करुच्ची सबु बेले सांप्रदायिक शक्ति माने एई भली करंती भारत रे पूर्वरु एई भली सांप्रदायिक शक्ति माने आचर्चा विभिन्न गणोड़ करियरु भारतीय जनता पार्टी जीति आसबार मुख्य कारण हूँ से तेणु मु आशा करुच्ची या फल पुनर्बार शेख हसीना वाजेद सरकार को आछिबो आवामी लीग जो हूँ दल को वर्तमान बासंद बोली घोषणा कर देइछंती एवं शेख हसीना वाजेद को मानविकता विरुद्ध रे कार्य करथिबारु ताको मृत्युदंड मध्य दिया है तेणु ताको जेल जरिमाना एवं मृत्युदंड दिया है मु आशा करुच्ची जे येटा करिवा फल से माने बहुत क्षति कर निज देशर या द्वारा बरं भारतर लाभ होउची शेख हसीना वाजेदंकर लाभ होउची एवं आगामी दिन रे से दल पुणी क्षमता को आसो बोली मु भावुची कारण फेब्रुआरी 12 तारिख दिन निर्वाचन पई से माने घोषणा कर एभली अनेक वीडियो सहित जोड़ी हुई रहा आपण माने न्यूज रूम को लाइक करंतु शेयर करंतु और सब्सक्राइब करंतु धन्यवाद नमस्कार।